আচ্ছা হানি ভাই ABCD বল তো দেখি। ABCDEHI। GF কোথায়? ও তো ছোটবেলা থেকে আমার ভাগ্যে নেই। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं। ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। अच्छा सुनो, क्या मुझे मेकअप की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेकअप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ बेटा, तो मेकअप की जरूरत ना तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। এই বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, চলো না দুজনে মিলে বৃষ্টিতে ভিজি। তুমি যাও, আমার মরার শখ নাই। দেখো না বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আচ্ছা বৃষ্টি হইলে বিদ্যুৎ চমকায়, কারণটা কি একটু বলবা? আল্লাহ টর্চ লাইট মেরে দেখে কার কার ঘরে দজ্জাল বউ আছে। এই শোনো, শীতের কাপড় চোপড় কিনতে যাবো, 10,000 টাকা দাও। টাকা কি গাছে ধরে নাকি? চাইলেই পাওয়া যাবে। আচ্ছা বলো তো, টাকা বানায় কি দিয়া? কাগজ দিয়া। তাইলে এইবার বলো, কাগজ বানায় কি দিয়া? গাছ দিয়া। এবার বুঝছো, টাকা গাছেই ধরে, টাকা দাও।